Good morning! Here may magstay. Good morning! Day 2! SIARGAO Day 2. Welcome to Naked Island! Naked Island! It's raining, man! Oh, yeah, it's raining, man. Nay, okay na ko, Nay. Ma, okay na ko, man. Hindi na makakadali ang butik, ma. No, ilang bote, nangalikyo rin. Jennifer, kumusta ang rochon? Oh my God. What can you say? I have no comment. Uy, kay ba mo ka nang nindot shoot mag-delete sa plate, ha? Karang di ka uli og 5 ako. Kaya para dili ka uli. Ano si Ate kasaksi? Uy, bungot daw, be. 3 month, be. Kati, magawa sa di mo kuan. Para sa buhay. Hala ka. Hala, mag-snorkeling ka din ako. Snorkeling na ka din sa babaw niyo. Second Island! Dako. Parang Dako. Hello, Rainy Guyam. Okay lang ba ni worth it kung gusto yun? Experience ba? Asa man mo bayad? Kuday, ang uwan day! Go through the violence till it all makes sense. Still got so many questions. It took forever long to carve out your intent. Can't say I comprehend it.
Good morning! Day 3 na, no? Ulan. Good morning! Last day in SIARGAO. Woo! Init na.